नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। गोविन्द 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 पदुगाळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करि तेणे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मोरहु निरन्तरे मन मो निरन्तरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव। प्रथमस्कन्धे एकादशाध्याय। सूत उवाच हेमन्ते निज राज्ये हरि मिलिले शंख नाद करि से पांचजन्य रसवद हरिला प्रजांक विषाद से शंख धवल उदर विराजे श्रीकृष्णर कर अधर रंगे रंग दिशि उच्च शबद सेहु भासी रकत पद्म कोळे जेन्हे शोभित राज हंस स्वने सेनाद जेते दूर स्फुरे जन्म मरण भय हरे सेनाद स्फुरे घन घन शुणि सकल प्रजाजन धामन्ति परम हरसे श्रीकृष्ण दर्शन लालसे विविध उपायन हस्ते मिलिले गोविन्द ग्रते रवि समीपे दीपपन्ति दिवसे जे सने दिशन्ति
जे हरि नित्य पूर्ण काम आत्मा प्रकाश आत्मा राम तारणी कटे रुंड होई सकले सिरे कर देई बालक पिता सन्निधाने जे मन्ते मान अपमाने आनन्दे कृष्ण मुख चाहि बोलन्ति गद गद होई आनन्दे कृष्ण मुख चाहि बोलन्ति गद गद होई भोनाथ परम कारण तोहर भय चरण शिव बिरंची आदि देवे नित्य सेवन्ती आत्मा भावे जे चिन्ते आत्मार कारण तो पाद पद्म नारायण जे काल सकल संहारे तोर सेवके से न पारे तू आम्भ पिता माता पति सर्व संकल्प क्षम गति परम गुरु दैवत सुहृद बंधु प्रिय मित्र तो बिनु आम्भे नहु किछि तू नाथ सर्व आत्मा साखी अनाथ ना
भक्तଙ୍କ प्रति द्वारे दधि अक्षत फल भरे पूर्ण कलश धूप दीपे जय शबद नाना रूपे। ସନ୍ତୋଷ ନୋହେ ମନ ଯାଙ୍ଗ ସର୍ବ ସ୍ୱଭାବନ
ଅଧିକ ଶତ ନାରୀ 16,000 ମନୋହାରୀ ବସିଲେ ତେ ରୂପ ହୋଇ ହାସ୍ୟ କଟାକ୍ଷେ ମନ ମୋହି ভুবনে দেখে নিজ পতি সম্ভ্রমে সকল যুবতী দুরু গোবিন্দ মুখ দেখি উঠিলে আসন উপেক্ষি কিয়ব দেবা পটান্তর চকরে জেহ্নে নিশাকর তক্ষণে হরি রূপ দেখি নির্মল করিবে নিয়াখি অন্তরে স্বামী রূপ ধরি নিবিড়ে আলিঙ্গন করি পুଣି কৃষ্ণর পাশে মিলি পুত্রাদি দ্বারা কোଳ କରି স্বভাবে সলজ্জ বদন লোতকে পূরিত নয়ন যদ্যপি পাইলে কান্তে তথাপি কৃষ্ণ পাদ গতে অতি পীরতি নব নব স্বামী চরণে কলে ভাব পাদ পদ্মরে সেবা কলে কে তাহা ছাড়ি পারে ভোলে লক্ষ্মী যে স্বভাবে চঞ্চলা সে ন ছাড়ই অতি ভোলা ଏହି ପ୍ରକାରେ ନର ହରି ଛଳେ ଧରଣୀ ଭରା ହରି ଦଶୟୁତ ରାଜା ଗଣେ ଉଭାରି ସଂହାରିଲେ ରଣେ କଳି ଭିଆଇ ନାରାୟଣ ଅନଳେ ଯେହ୍ନେ ସମୀରଣ ନାସିଲେ ଅହଙ୍କାର ବାଦେ ବିମାନେ ବସି ନିରାୟୁଧେ ସମୟା ବଳେ ନର ହରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଅବତାରି ଅଜ୍ଞାନୀ ଯେହ୍ନେ ଗୃହେ ରହି ବଞ୍ଚଇ ପତ୍ନୀ ବଶ ହୋଇ ପତ୍ନୀର ଭାବ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମୋହନ ଅନଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ନାରୀ ଗଣ ସୁନ୍ଦରେ ମୋହନ୍ତି ମଦନ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରେମ ଛନ୍ଦେ ରସେ ନିତ୍ୟ ସେବନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ବିବିଧ লিঙ্গন দেই তা মন ন পারিলে মোহি এ জীব লোক কাহু জানে আপনা তুল্য প্রায় মণে কাহু পারিবে বশ করি निर्लेप प्रभु नर हरि से हरि चरण कमले सुजने चिंता ध्यान बले
प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नाम 11 अध्यायः।